बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और खबर ये है कि बिल आखिर अमरीका का एक और जदीद तरीन स्टेल्थ फाइटर जो है वो तबाह कर दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार है, इसकी भी कुछ अहम तरीन जो है वो खबरें आ रही हैं, ये भी आप जानेंगे। जबकि अगले 48 घंटों में ईरान की तमाम एटमी तनसीबात पर हमलों के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, अमेरिका की 13 एयर बेसेस मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी हैं, पेंटागन ने इसकी तस्दीक की है। इसकी भी डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें ताकि चैनल की रीच को बेहतर किया जा सके, क्योंकि आपको पता है कि चैनल रिपोर्ट किया जाता है और जिसकी वजह से इसकी रीच कम हो जाती है। तो आपसे बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें ताकि इंगेजमेंट बढ़े। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल मशरक़ वस्ता की काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। बज़ाहिर आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, मेरी कल बात हो रही थी, डॉक्टर हसन रज़ा नकवी तेहरान के अंदर हैं, सीनियर तजिया निगार हैं, और उनके साथ जो है वो डिटेल से मेरी बात हुई। चूँकि बाज़ रीज़न्स की वजह से हम इंटरनेट की बाज़ औक़ात अवेलेबिलिटी का इशू होता है, तो अदरवाइज़ किसी दिन मैं आपको बराह रास्त उनके साथ बातचीत करवाऊँगा। और उनसे बात हो रही थी और पाकिस्तान में जो जारी मुज़ाकरात के हवाले से बातें हैं, इस हवाले से भी कुछ खबरें सामने आई हैं कि इस वक्त ईरान जो है वो बिल्कुल भी बातचीत के मूड में नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा नुकसान उनका हुआ है और जितना उनके पास एक मौका आया हुआ है अगले दुश्मन का नुकसान करने के लिए, वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। और जो अमेरिका की जानिब से सजेशंस पेश की गई हैं, उन सजेशंस को उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा जी कि इस तरह की कोई चीज़ हम जो है वो नहीं मानेगी, ये जो तुमने 15 नुकात रखे हैं। इसके बाद नाज़रीन, अमेरिका जो बज़ाहिर ये कह रहे हैं कि हम हमले नहीं कर रहे, लेकिन हमलों का सिलसिला जारी है और रोज़ाना की बुनियाद पे अटैक हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि 5 रोज़ा जंगबंदी जो कही गई थी उस पे अमल दरामद हो रहा है। अमेरिका कहता है जी कि मैंने तो रोक दिया है, इसराइल जो है वो अटैक कर रहा है। तो अब जो खबर हमारे पास आ रही है नाज़रीन, वो ये है, 2 दिन पहले हमने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद के नज़दीक अमेरिका और इसराइल के जंगी तैयारे जो हैं उन्होंने चाबहार के ऊपर, यानी जो सिस्तान है पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ मुंसलिक इनका ईरान का इलाका, वहाँ से परवाज़ें करते हुए अटैक किया था। और पाकिस्तान के उस वक्त 3 JF-17 थंडर तैयारे फ़िज़ा में बुलंद थे। पाकिस्तान की जानिब से वार्निंग जारी की गई थी। ऐसी खबरें आई कि पाकिस्तान ने वार्न किया कि आप पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद के नज़दीक हैं और अगर ज़रा सी भी वॉयलेशन हुई तो हम आपको उड़ा देंगे। और उसके बाद ये तैयारे जो हैं वो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद से तो दूर निकले, लेकिन उसके बाद ईरान ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका का एक F-18 जंगी तैयारा तबाह कर दिया है। और कुछ लोग जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद के नज़दीक जो है वो जब मूव कर रहे थे, वीडियो जो सामने आई है, तो उसको मिसाइल मारा गया है और वो बहरा अरब के अंदर, बहरा हिंद के अंदर गिरकर तबाह हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त जो दावे हैं वो मुतज़ाद किस्म के किए जा रहे हैं, लेकिन एक जो तस्वीर है, एक वीडियो है, उसमें देखा जा सकता है कि मिसाइल तो लगा है लेकिन वो तैयारा जो है वो तबाह नहीं हुआ। 2 वीडियोज़ इस वक्त मूव कर रही हैं जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये उस हमले की हैं। एक में तो तैयारा मुकम्मल तौर पे तबाह और एक में यूँ लग रहा है कि जैसे उसके इंजन को हिट किया है, लेकिन वो तैयारा तबाह नहीं हुआ था, बल्कि वो तैयारा जो है वो सेफली मे बी कि कहीं जो है वो इजेक्ट करने में जो है उतरने में कामयाब हुआ हो या फिर समुद्री इलाके में गिरकर तबाह हुआ हो। अलबत्ता अमेरिका की जानिब से इस हवाले से बिल्कुल तस्दीक नहीं की गई। IRGC के जो कमांडर्स हैं उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अमेरिका का F-18 जंगी तैयारा जो है उसको तबाह कर दिया है। ये बहुत गैर मामूली है नाज़रीन। अभी तक इस जंग के दौरान अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जो हैं, एक F-35 जंगी तैयारा वो हिट हुआ और ईरान के डिफेंस सिस्टम ने उसको हिट किया। अब ईरान कह रहा है कि जी उन्होंने जो बंदर अब्बास का जो एरिया है वहाँ पे मौजूद अपने डिफेंस सिस्टम के ज़रिए अमेरिकी तैयारे को हिट किया है। इससे पहले KC-135 जो जंगी तैयारे रिफिलर टैंकर हैं, उनकी तादाद 8 है जो इस जंग के दौरान तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा F-16 जंगी तैयारे, F-18, F-15
یہ تمام تر جنگی طیارے جو ہیں اس میں ان کو نقصان پہنچا ہے، یہاں تک کہ ناظرین ایک C-130 جنگی طیارہ جو ہے اس کو بھی نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو امریکہ کی جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے وہ ایران کے مقابلے میں اس میدان جنگ کے اندر نقصان کا شکار ہوئی ہے، اور دوسری طرف ناظرین جو خبر ہمارے پاس آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ تشویشناک ہے۔ امریکہ کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ ایران کے نزدیک امریکہ کے 13 فوجی اڈے مکمل طور پہ ناکارہ ہو چکے ہیں۔ وہ ایسے ہیں کہ وہاں پہ اب مکمل طور پہ خالی ہے، وہاں پہ کوئی چیز ان کی موجود نہیں ہے، وہ اس طرح سے تباہ ہوئے ہیں کہ اب وہ استعمال کے قابل نہیں رہے، اور یہی بات ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ کم از کم جو ہے وہ 7 سے 8 سال جو ہے وہ دوبارہ انہی چیزوں کو بلٹ کرنے میں لگیں گے اگر اس کو دوبارہ سے یہ ریسٹور کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین جو آپ سمجھ لیں کہ ایران کے بالکل دروازے کے اوپر موجود ان کا فوجی اڈا تھا کویت میں، وہ مکمل طور پہ وائپ آؤٹ کر دیا گیا، مکمل طور پہ تباہ ہوا ہے۔ 13 فوجی اڈے جو ہیں وہ مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ موجود جو فوجی تھے ان کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ تو یہ بہت غیر معمولی صورتحال ہے۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو یہ خدشہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو مذاکرات ہونے ہیں اس میں ممکنہ طور پہ امریکہ کچھ فلیکسیبلٹی زیادہ دکھائے اور ایران کے درمیان اور اس کے درمیان جنگ بندی ہو جائے، اور امریکہ جو ہے وہ اگر جنگ بندی کرتا ہے تو یہ ایران کو مضبوط کرنے والی بات ہوگی۔ اور اسرائیل نے ابھی جو ایک اندرونی خبر آ رہی ہے کہ اور ایرانی اور جو خاص طور پہ جو عربی ٹی وی ہے ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت پلاننگ یہ کی جا رہی ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں ایران کی جوہری تنصیبات کے اوپر حملہ کر دیا جائے۔ ناظرین ایران کی جوہری تنصیبات ایک تو کافی زیادہ ڈیپتھ کے اندر ہیں، لیکن وہاں پہ تابڑتوڑ حملے جو ہیں وہ کافی زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اس وقت جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں وہ شہر کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں وہاں پہ ہونے والے دھماکوں میں کچھ تشویشناک صورتحال نظر آ رہی ہے، اور ایران نے آج واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر ہماری جو ایٹمی تنصیبات ہیں یا ہمارے انڈر گراؤنڈ میزائل سٹیز جن کے اوپر یہ اٹیک کیے جا رہے ہیں، اگر یہ حملے اب ہوئے تو ہم اسٹریٹ آف ہومز کو مکمل طور پہ بند کر دیں گے، اور اس میں سے ایک بھی بحری جہاز جو پہلے ہم $1 ملین لے کے گزرنے دے رہے ہیں، اب ہم ایک بھی جہاز نہیں گزرنے دیں گے اور پیسوں سے بھی نہیں گزرنے دیں گے، لیکن اس میں پاکستان اور چائنا جیسے دوست ممالک جو ہیں ان کو گزرنے کی اجازت ہوگی، لیکن یہاں پہ جو دیگر ممالک ہیں ان کو بالکل بھی پرمیشن نہیں ہوگی کہ وہ اپنے طیارے یہاں سے گزار سکیں۔ تو یہ چیزیں ناظرین اس وقت چل رہی ہیں۔ اگلے 48 گھنٹے بڑے اہم ہے کہ یا تو بات چیت جو ہے وہ کسی طرف لگے گی اور ممکنہ طور پہ کوئی حل اس کا نکل آئے، کیونکہ امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ اس کے اتحادی اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ عرب ممالک جن کے بارے میں انہیں یہ تھا کہ وہ انہیں اس جنگ میں دھکیل کے لے آئیں گے، وہ بالکل پیچھے کھڑے ہیں، وہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ترکی اور پاکستان اس میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، اور اب پاکستان جو ہے اس جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات جو ہے وہ کروا رہے ہیں۔ ناظرین ثالثی نہیں کروا رہا پاکستان، مذاکرات کے لیے وینیو جو ہے وہ پاکستان پرووائڈ کر رہا ہے، اور پہلے آپ کو بتایا کہ جو وینیو ہے وہ قطر میں تھا، پھر دوحہ کے اندر، اور اب پاکستان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔